बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 12 जुलाई 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाही मेहमानों ने कुरान कॉम्प्लेक्स और मदीना के तारीखी मकामात का दौरा किया। ज़ियाफ़ुर रहमान खादमे हरमैन शरफ़ैन प्रोग्राम के तहत आने वाले उम्रा ज़ायरीन के पहले ग्रुप ने हफ्ता को मदीना मुनव्वरा में किंग फ़हद कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। एसपी के मुताबिक शाही मेहमानों को कुरान पाक की तबात, अशात, तर्जमा और आलमी सतह पर मुसलमानों में उसकी तकसीम के बारे में आगाह किया गया। एक प्रेजेंटेशन में किंग फ़हद कॉम्प्लेक्स की तारीख और कुरान करीम की खिदमात के हवाले से नुमायाँ कामयाबियों को भी उजागर किया गया। सऊदी और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर तशवीश। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने हफ्ता को सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान उनके साथ टेलीफोनिक बातचीत की है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। सऊदी और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान जून में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बावजूद कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि तनाज़ात की दोबारा शिद्दत किसी के मुफाद में नहीं और इससे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचता है। अबहा एयरपोर्ट पर एक दिन में परवाज़ों का नया रिकॉर्ड कायम। अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक ही दिन में फ़्लाइट की आमदोरफ्त के हवाले से एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 5 जुलाई को 130 से ज़ायद परवाज़ें ऑपरेट की गई। अखबार 24 ने एविएशन के हवाले से डाटा बताया है। उसके मुताबिक 117 डोमेस्टिक जबकि 15 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट को हासिल होने वाली कामयाबी ऑपरेशनल निज़ाम की इस्तेदाद और मसरूफ़ सीज़न के दौरान फ़ज़ाई आमदोरफ्त को नुमायाँ इजाफे को मौसर अंदाज में संभालने की सलाहियत का वाज़ेह सबूत है। हसी रीजन में मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान अंदरून और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में टूरिस्ट की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, जो वहाँ होने वाली तफरीही सरगर्मियों में शिरकत और सियाहती मकामात पर सैर व तफरीह से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम काम करने वाले इदारे सेकेंड एयरपोर्ट्स क्लस्टर का कहना है कि यह मुस्बत ऑपरेशनल इशारे कौमी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की हिकमत अमली के तहत एविएशन प्रोग्राम के टारगेट के हसूल में मुआवन साबित होंगे। सऊदी वली अहद और सदर ट्रंप का अमरीका ईरान मुज़ाकरात और खलीज की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को एक टेलीफोनिक रब्ता किया। उसमें इलाकाई सिक्योरिटी, बहरी नेविगेशन और जारी अमरीका ईरान राब्तों पर तबादला ख्याल किया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। उन्होंने इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने अल-खुमरा में 230 आर्जी स्टॉल जब्त और 33 दुकानदारों को सिक्योरिटी हुकाम के हवाले कर दिया। जद्दा गवर्नरेट की म्यूनिसिपैलिटी ने जनूब में अल-खुमरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 230 बेतरतीब स्टॉल्स को जब्त किया और इसमें म्यूनिसिपैलिटी की जानब से मुतल्लिका हुकाम की शराकत से जो चलाई गई एक फील्ड मुहिम के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि रेडी फरोश और दीगर थे उन पर छापा मारते हुए उनको वो जब्त किया गया और इसके अलावा जो कि शहरी मंजरनामे को ख़राब कर रहे थे और मुहिम के दौरान तकरीबन 362 टन फुजला इकट्ठा किया गया और म्यूनिसिपैलिटी के लैंड फिल में मुंतकिल किया गया। इसके अलावा 14 ड्रम ट्रकों को जनूबी सब म्यूनिसिपैलिटी को फराहम किया गया ताकि उन्हें जो कायम शुदा तरीक़ाकार के मुताबिक खैराती जो मुआशरे हैं वहाँ तक पहुँचाया जा सके। हिस्सा लेने वाले सिक्योरिटी हुकाम ने 33 खिलाफ वर्जी करने वाले स्ट्रीट वेंडर से निमटा और उनके खिलाफ ज़रूरी कानूनी इक़दाम करते हुए उन्हें सरकारी इदारों के हवाले कर दिया गया। जद्दा गवर्नरेट मेरे ज़िंदगी को बेहतर बनाने, शहरी मंजरनामे को बेहतर करने और सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मुआयने की जो मुहिम है वो जारी रखे हुए है। वर्क वीज़ा पर बैरून मुल्क जाने वालों के लिए FIA की नई शराइत क्या हैं? पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर FIA के इमिग्रेशन हुकाम की जानब से बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्त कर दी गई हैं। कई एयरपोर्ट पर ऐसे दर्जनों वाक़यात वो सामने आए हैं जहां पर कानूनी तौर पर तमाम डॉक्यूमेंट मुकम्मल होने के बावजूद मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया।
متاثرہ مسافروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ورک ویزا، پروٹیکٹر سرٹیفکیٹ، ٹکٹ، پاسپورٹ اور جاب کے ایگریمنٹ تک موجود تھے۔ اس کے باوجود FIA کے عملے نے انہیں شک کی بنیاد پر روک لیا۔ اطلاعات کے مطابق صرف لاہور ایئرپورٹ سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 150 سے زائد پاکستانیوں کو آف لوڈ کیا گیا۔ ان میں زیادہ تر وہ مسافر شامل تھے جو سعودی عرب، بحرین، دبئی اور دیگر خلیجی ملکوں کو جا رہے تھے۔ امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ جن ممالک سے جہاں سے بعض پاکستانی شہری آگے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کی اضافی چھان بین ناگزیر ہے۔ حکام کے مطابق حالیہ سختی کی بنیاد وہ واقعات بنے ہیں جن میں وزٹ یا ورک ویزے پر جانے والے پاکستانی شہری غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش میں گرفتار ہوئے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر تعینات ایک FIA آفیسر کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں میں ایسے 26 وہ کیسز سامنے آئے ہیں جن میں پاکستانی شہری دبئی، بحرین یا لیبیا کے راستے غیر قانونی طور پر اٹلی یا اسپین پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان واقعات میں تمام ایئرپورٹ پر امیگریشن عملے کو واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ کسی بھی مشکوک یا غیر واضح کیس میں کلیئرنس نہ دی جائے۔ اب ان ملکوں کو جانے والوں سے بیان حلفی بھی وصول کیا جا رہا ہے۔ FIA نے حالیہ دنوں میں ایک نئی شرط متعارف کرائی ہے جس کے تحت بیرون ملک جانے والے ملازمت کے لیے جانے والے مسافروں کو 19ویں یا 20ویں گریڈ کے جو سرکاری ملازم ہیں اس سے تصدیق شدہ حلف نامہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس حلف نامے میں مسافر ان کو یہ یقین دہانی کرانی ہوتی ہے کہ وہ جس ملک میں جا رہے ہیں جہاں وہ قیام کرے گا وہ غیر قانونی طور پر کسی تیسرے ملک جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ حکام کے مطابق یہ اقدام انسانی سمگلنگ اس کے خلاف حکومتی مہم کا حصہ ہے۔ تاہم مسافروں کا شکوہ ہے کہ انہیں اس حوالے سے آگاہ ہی نہیں کیا گیا۔ امیگریشن کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ کشتی حادثات ہے اس کے بعد حکومت نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ بیرون ملک جانے والے تمام ورکرز کی جانچ کی جائے، لیکن وہاں سے غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ نے سعودی عرب کا روٹ اختیار کیا ہے، عمرہ پر جاتے ہیں، وہاں سے دوسرے ملک اور وہاں سے یورپ فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تاہم دوسری جانب متاثرہ مسافر ان اقدامات کو غیر منصفانہ اور غیر واضح بھی قرار دے رہے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ سے آف لوڈ ہونے والے ایک مسافر محمد اشرف نے بتایا کہ میں بحرین ملازمت کے لیے جا رہا تھا۔ میرا ورک ویزا درست تھا اور پروٹیکٹر فیس جمع کروا چکا تھا، مگر FIA اہلکاروں نے کہا تمہارے پاس 19 گریڈ کے افسر کی گارنٹی نہیں ہے، لہذا تم نہیں جا سکتے۔ لاہور کا کوئی سرکاری افسر کیوں کسی دوسرے شہر یا گاؤں سے آنے والے فرد کے لیے حلف نامے کی تصدیق کرے گا؟ اب میرا لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا اور میری ملازمت بھی خطرے میں پڑ گئی۔ ایک اور مسافر نے بتایا کہ ہم غریب لوگ ہیں، مہینوں کی بچت اور قرض لینے کے بعد ٹکٹ، ویزا اور پروٹیکٹر کے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ FIA کے عملے نے نہ صرف شک کی بنیاد پر روک لیا اور کسی ایک کے جرم کی سزا باقی سب کو کیوں دی جا رہی ہے۔ کئی مسافروں نے اس بات کی شکایت بھی کی کہ FIA اہلکاروں کی جانب سے کوئی گائیڈ لائن نہیں دی جاتی۔ بعض مسافروں کے مطابق انہیں صرف اتنا کہا گیا حلف نامہ لے آؤ، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حلف نامہ کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کس فارمیٹ میں ہوگا اور کس آفیسر سے تصدیق کرانا ہوگی۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔